যতন লামসগো ani tiprasa education spot channel o angka sung nukha je buskango STGT exam ngai hinai pray a jaga o 700 ta post tongo gabon bagni sung preparation khalani nangkha jehetu exam ngai ba angkai sung syllabus o naikha angkai bengali subject o pulian malayo literature pato Michael Madhusudan Dutta angka sung tini Michael Madhusudan Dutta no tuino discuss khalai o video angkai Michael Madhusudan Dutta ni sinimung Michael Madhusudan Dutta bo asaikha 25 January 1824 o jaga hangkangke Josuda jela ba Josuda district ta bo jaga o hangkangke tabu present Bangladesh kalayo parani mungke Sagor Dari Gram bo nodini gana o hangkangke Koputakho nodi hini tong kaisa a nodi gana o parani mungke Sagor Dari Gram hinita a jaga o bo asaikha district hangkangke Josuda jela abo present Bangladesh o khobjago obo asuk important exam rok phaimanu ya haipano just information ni bagai bujina bagai singobo naina lai hangkangke bo jaga o thika angke thika bo Alipur General Hospital o bini thiman date 29 June 1873 bini o jaga o date of birth type date of date naikangke singsaimano je bo only 49 years bono thika ba bin omorasuno 49 years phia ba naina thangangke 49 years o bo busi contribution khalaika Bengali literature ba Bangla sahityo o 42 years English literature ni ukulok khasikmang Bengali literature ko only ekdom last moment o bo thinen sekang 7 bosor ba 7 years imise bo Bengali literature o bini yak rimanchu bini yak pai rimanchu phia bo 7 bosor pano gobangma kotor mohakabbo tai natok ati rok sikalang thangka ngangke sungbono modu kobi hini bo sinijago oro modu kobi sabno ni sinijak ngangke modu kobi hingke Michael Madhusudan Dutta no modu kobi hini sinijago ta mutu narang iji bin bungo Madhusudan tongo angka modu kobi bonon hononi sing mutu narang ni kaisa trick khaike narang manu bono ngangke Bangla natok je Bangla drama ta Bangla natok ni bono pothikri tonjago ba lama phunungnai bono Bangla ni first natok sinai a natok ni bungtongkha Sormistha spelling kisa nainai di Bengali ang bonek sebal mo bagi kisa spelling rok mistake tongani tobo obo Sormistha natok sika abono Bangla ni first natok karijangnai angke bonta kaisa tamhuni bo sinijak prothom bidrohi kobi hinui sinijago bidrohi kobi phiaba bidrohi kobi hinui simi phaikangke o prothom word no use khaiyangke bidrohi kobi simi kangke sabno honai Kazi Nazrul Islam no honjago bidrohi kobi hingkangke oso jorti clear dangkha nainai di hingkangke sungtabung nalenai bini babu sabo buma sabo ba bini logi song sababrong nainai hingkai bini babu hingkangke Rajnarayan Dutta bo khoroksa ukil bumangkha Jahanvi Devi o Rajkumar Narayan ni first bihingkha o Jahanvi Devi no sabo Michael Madhusudan Dutta ni buma hingke tabuk sungnaine Michael Madhusudan Dutta ni bihik bo khorok ni kaijaka bo bini laibo first bihik ni mungkha Rebecca Thompson McTavish abongkha bini first bihik borok hamjaklaino kaijaklayo haipano 8 bosor pore kaijagei 8 bosor tongman pore borok divorce na laikha ba kagai thanglaika bongni kwbangma matter tongai family matter phanangkhana abono walaya kunyo borok tongmalayangai kagai thanglaika gabon pore khano bo hain hoite khoroksa buribe kaijakphika Emilia Henrietta Sophie White by hinui Emilia Henrietta Sophia bongke khoroksa Persian ba Bangla kheno bono Forasi o jorti clear da nainai di
যারা ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড রঙ বরক অনেক প্রবলেম ফেস খায়ো বাংলা তামনাই বাংলা মিনিং রকারি মাই আং বাগে আবাই নাং বাক্সা বাক্সা জাগাও ইংলিশ রক ইউজ খালাইরো যাতে নরক উইকিপিডিয়া ফোন সার্চ খালাইনাই মানাই যা যে রেবেকা থমসন বিনি লাইফ স্টোরি তাম বা এমিলিয়া হেনরিটা সফিনি তামো মাইকেল মধুসূদন তামাম বাইরো তাই হিংকে বাংলা টাইপিং খালাইনানি বেলাইনো বেজাল সিনি গুগल क्रोम रगत आबन बाय आं जागा जागाव इंग्लिश बाय सिरिनाय दो फाइदिंगे संताबु बिनि एजुकेशन बैकग्राउंड नायलायनाय बो 1833 वो हिंदू कॉलेज एडमिशन नाका हिंदू कॉलेज एडमिशन नाका बो एडमिशन नामानि एक बছর পরে 1834 बंगनि कॉलेज बा हिंदू कॉलेज कायसा अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम खलायतनि कायसा नाट्य विषयक प्रस्ताव आबृत्ति खलायका आबृत्ति खलायका बोलते पोएम हायनो आबो बा जागाव साकाता हंका सामान परेखनो गोबां मा बरक बनो तेब सिनिका ओ बो जे नाट्य विषय प्रस्ताव आबृत्ति खलायमाखो बबिनि साकपां बाय सैजाकता हंका आपुर बतमंखा तेबो फेमास इंग्ररखा बा दल बाय बन्दु बंखा बनो तेबो सिनिका ओ बमतै गोरों सैना गोरों साना गोरोंआति हनै बो बं कॉलेज फेमास खाता ओंखाय आ समयनो बतमो कायसा वुमेन एजुकेशन बा नारी शिक्षानो तयै आ साबजेक्ट तै बा बिषयनि तै बो कायसा प्रबन्ध सैका आमनि बागै वुमेन एजुकेशन न तयै प्रबन्ध सैमान बायबो तिनि स्वर्ण पदक बो रिजाखा रांसाक जेमन सुं गोल्ड मेडेलिस्ट सिंगेदबा पिजि रक पाइखांके जे टप 1 तंनायखौ गोल्ड मेडेलिस्ट माय आते हिंदा बो जे पूर्व प्रबन्ध सैका बा आर्टिकल हाइसैका आप्रबनो चाजागै स्वर्ण पदक रिजाखा ओंखाय बिनि कलेजनो खरकसा टीचार दङ DL रिचार्डसन हनै बो बेलायखेनो माइकेल मधुसूदननि जे सामुरनो नुगै बो चाजागै बन्ताम खलाय सब समयनो उछाव खलाय बनो तेब टिसावता नों मानो नों खलाय दि हनै चुबाव तेबो सबो DL रिचार्डसन बिनि खरकसा टीचार हिंदू कलेजनि बो ओ हिंदू कॉलेज पढ़तेनो बता वानसुक फातार हाव थांनानि बबर थाना वानसुक फातार हाव थांनानि वानसुक बिनि एमां दङ आपुरुन चिमिनो जे बो फातार हाव थांगांके तेबो कतर कतर पोएम सैनाय रखाय पोएट रखाय बो नामी दामी ओंगै मानाय बा बुमुं आन खलायमानाय रेसपेक्ट आन खलायमानाय नै बो वानसुगुता आम बागैनि बतम फातार थाना मुसुङो बो इंस्पायर्ड मो बेलायनो निनि इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जन मिल्टन आति हायरक बाय बो मार्के इंस्पायर्ड जाव बो इन्फ्लुएंस उता बंनि सामुरनो नुगै ओंके बो वानसुगो बो इंग्लिश हाके बा इंग्लिश बाय सिके सिमिसे फेमास ओंगै मानायबा गोबां मा जागाव बिनि बय रक बिनि पोएम रक बुइनाय माने नै बो वानसुगै बो आगिन सिमनो वानसुगो जे हिंदू कॉलेज पढ़तेतै आं बो एक समयो विदेश थांनाय आति हनै ओंखाय अजर तैनायदि क्लियर दा मुजुं खांखे स्क्रीनशट नारक मानो ओला आस्ते आस्ते नरक सार्च खालायनायदि खाखायो तबो असुकनि बिसिङो जां मेटेरियल रिमान बिसिङो न आसुक तो बातिंया जे मेटेरियल रिमान बिसिङो न मोटामोटी जे मेन टपिक नांना जाक ताइ गांखे आं गोबां मा सोर्सेस जागानि कालेक्ट खालायहबो कायसा जागानिया ओंखाय नर आसुक लाइन टु लाइन परिवै टाइम नष्ट खालायमासाय ओ भिडिअ नायदि शर्ट नोट खालायदि निनि बुजिना तैखे तब के मेन कक अब बेंगली मा तंनाय तंके बेंगली एग्जाम बेंगली स्क्रिप्ट बाय नंनाय आम इंग्लिश बाय सिकिंया बाट प्रोनाउंसिएशन बा नों सार्च खायनानै बुजियां खांके इंग्लिश बाय सैनार दारसिमि हंखांके बो ततम वानसुक बो इंग्लिश बायसे पोएम सैना नांनाय बा ड्रामा सैना नांनाय बा गोबां मा तामसासने प्रोस ओंखा आर्टिकल ओंखा आतिरक सैनाके बतम वानसुक इंग्लिश बाय सैना नांनाय के इंग्लिश बाय सिना के तामो सिकां इंग्लिश माना नाउ का बो आम तिखे वान सुगिनो बतम खलाके 1843 19 फेब्रुवारी ओ डेट नो मुतुनार नांनाय दो किसा एग्जाम रो फाइनल चान्स दं बेलानो 1843 9 फेब्रुवारी बो कायसा ओल्ड मिशन चार्च थांगै ख्रिस्टान धर्म वो कन्वर्ट अंगै थांगा बो जागाव ओल्ड मिशन चार्च थांगै बो ख्रिस्टान धर्म कन्वर्ट अंगै थांगा ताइंगा सपोर्ट माना बागै कायसा विल ओल्ड मिशन चार्च थांगै बो बिनि रिलिजियस नाहाका क्रिस्टियान रिलिजियस न गांखाय बनो क्रिस्टियान नाफ्रो बनो ताम सासनाय दिखारिनाय पाद्री
Padri Viltri hwnoi khoroksa tongo bobona pro Christian dormoni dikhari kha tai bono ketal bumung rikha Michael hwnoi okay abung sikang bin bung tom mani Madhusudan Dotto hwnoi bung tongmani hingke jefur bo Christian dormo 1843 9 February bo Christian religious no nahaka apurke bin bung tong thangka Michael Madhusudan Dattang thangata hingke Michael Madhusudan Dotto Michael sabo bumung rikha bono Padri Viltri bujikha boyaro 9 February 1843 okay bo 1848 hongkangke 1848 bo Madraso thangi paikha Madras present Chennai bo Madraso thangai a jagao kwbangma newspaper khlaitin rok samung khlaika tai aro thangai no Madraso thangai no bo sangbadik tai kobi ba poet hisabai bo sinijaka hingkai bo Madraso tongma samoyo Eurasia ni potrika Hindu Chronicle Madras Chronicle tani jatre pot potrika rok bo sike mane news editor ni samung khlaikata hingkai bo jefru Hindu Chronicle ni kaisa potrika sapugui tongo ba bini hoite samung khlaijak tongo abono bo khulokman koyekdin pore khano muthagiri na nangkha newspaper ba potrika nota tangi hingkangke arthik durbolota financial problem ni bagai bo yakarei rina nangkha bini o Hindu Chronicle potrika no phiaba sung saimano bin babu khoroksa tongmani ukil tongmani borok rang ganang family no tongmani haipano Michael Madhusudan Dotto ni borang ro kisa khadita rang kisa sobayota bini amti hainga charta kisa rang sobani ja hingga taisi bo jefur Christian dormo na khangke no bin baba jol jagi bono nokni ongkhori rohoka o nokni ongkhori rohpruno bo Madraso thangi payu okay clear ang khana jortoi hingga abono nugjaka taisi bo o Madraso thangai o somoy no o timeline no bo kabo kaijago khoroksa Ingres bribai hamjaglai bini first bihik baita okay a somoy no hindu nugjaka financial problem bo nugjarka dinabon pore family or ang puisa kere kewalai suglai phayo amti hayeng no bongni bo divorce nani nangkha nagi doja hunmano bahaikyati word use khlaika divorce ungkha ba tomung haimya hunman do bat ang sanai nang asuk dibota thani nang bujina os thani nang bujina hangkai oje nang tak pori tongo a jago nang bo bong logi tongo honi sema wan sunai nang jesung mu kosto khlaini nai nang asung mayang nai jefru nang je kuno pora pori furu a je a jagani character oi baksa nang tongui tongoni wan sukangke nang bo bong logi tongma sekena wan sukangke nang taki sa muitu marok abang bagin sawa boroga bo walai suglai ngai rang pusan problem ngai kaglai khani sawa bujika exam to phaible tangai kaglai rokhnoi hingke tabuk tomo just o ati hai ingkhanani wan sugui kisa bokhorogo imagination khai cholirima koksedo এরপরে সংনুখা তিমোথি পেন পোয়েম ছদ্মনামে লেখা শুরু করেন বজেফ্রু বিনি পোয়েট রকসুয় আর্টিকেলস রকসুয় আফ্রু ববিনি মুং তামহনিরি তিমোথি পেন পোয়েম হিরু তারমানে ববিনি ছয় বুমুং রিয়া সীমা জাগাওতা তিমোথি পেন পোয়েম হনি বই রকসুয় তাম সৈকা হাঙ্গাঙ্কে First, The Captive Ladies 1848 The Vision of the First of 1848 no ngangkai exam phaimono The Captive Ladies sabu suingke Timothy Pen Poem phia babu sabu suitong ngangka Michael Madhusudan Dotto bumung kha jagao tamhuni rikha Timothy Pen Poem bini original bumung rilia jemon Facebook o bumung rilaithini nijini sose bumung riang ma haita ngangkai 1856 sonadi bo Kolkata te usa kibil phapika boroni Madras ni taingang kapro bini babu no thuyo honi khnawi bo 1856 o bini hometown ba Kolkata o kifili phakya sabobai bini aprong gangke bin second big bai je obo bai to already kagi paikha je first big bai kagi paikha apurke bin tai khoroksa je tabuk last ni big bai boro Kolkata phirok phakya tai bini khorok nei busa sajala Napoleon tai sajak
শর্মিষ্ঠা bai hingke wansu mano শর্মিষ্ঠা কবিতা mani busajungno dedication khlaino sugna hanai phiaba ati hini wansu ka hingke totally wrong do শর্মিষ্ঠা hingkai abo bo মহাভারত কাব্যনি সেব কক সলগ্ন হারি সুয় ইনকে বুকুর বরিটান খাই কলকাতা 1856 1858 ব কলকাতা ফাইমান বরিতা 1858 যেপুরো রামনারায়ণনি কাইসা রত্নাবলী হিনি নাটক দङ आन नाटक नो बो इंग्लिश बाय ट्रांसलेट खाने थांपुर नो बो रियलाइज खलायो जे बांग्ला नि नाटक बा ड्रामा सैतानि बेलायो ताबु फानो बुनि साय उकलक जाक बांग्ला कोनो नाटक बा ड्रामा से करैखो हनि बो आफ्रो रियलाइज खलायका हंखाय बो आ प्रॉब्लम रंग सॉल्व खलायना बागैनो बो प्रॉब्लम नो जे बेंगली वो बा बांग्ला बाय कोनो नाटक सिजा करे हिनै आबोनो सैना थांतिनि न बतम खलायका फर्स्ट टाइम बांग्ला बाय सिनन बागै बो वानसुगो इ आंबो ताबुगले बांग्ला बायनो नाटक रक सिसिनाय ताय इंगंगे जेसिनि बांग्लाओ से ताबुफोर नाटक रगरिखौ आंगा जो सकां डेभलप खालायनो नांगरा नायसिनि मादार टांगो सिहन बुफुरन जिमि रत्नाबली नाटक सिगानि जे पुरो स्टार्ट खायो अमखस आं किसासाबो एड खालायमानि फेमास फर ड्रामाटिक वर्क एंड पोएम pioneer of modern Bengali literature hani bono sinjagom just sequence information ang add khlaimani sido nai nai di rotnaboli sipuru bo rotnaboli to siya actually bo apro translate khlaipuru bo realize khlaimanta then abon ek bosor porkhin bo samung start khlairika bangla natok sinani 1859 no year mujunar di oborong phayo bisirbak 1859 no bo shormistha natok ni kaisa seikyaba release khlairika a শর্মিষ্ঠা নাটক আং যে সাজিং সামানি বুসাজং বুংবো শর্মিষ্ঠা বলে বাট বুসাজং লবি সিমে দবো মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে বা মহাভারতনি কাব্যনি হইতে কক নাহারৈ ব শর্মিষ্ঠা নাটক নো সইকা আবনো বাংলানি প্রথম নাটক হনজাগো কুইশন एग्जाम ফাইমানো বাংলানি প্রথম নাটক পুলা নাটক তামং কাংকে তামং आंसर শর্মিষ্ঠা সাবসৈ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বয়ারো 1859 নো bo jagani o shormistha na jakanke bo kaboninke mahabharat ni o jagano 3-4 question nong thangraka 2016 simi 22 jora Michael Madhusudan Dotto ni only 1 mark ni no phayo but bo jan phaino ke bo saimia joto poet ni no kaisarong no phayo bisika bangla phaya koto bosung yakari maya taise santange Michael Madhusudan Dotto ni kisa kom si bisi bangyang kamoro no sung miss khlaichu ge 1 mark ni bali phano okay omongkha natok den abon pore bo 1860 hani hai te kaisa singya start khai kamka prohoson english bai keno bono first bujikha tam sikya eke ki bole shobbota 1860 o sikya english bai borijak is this what you call civilization hana obo online no search khlaina di jara english medium porinai rok tebo kahamke bini saimana hangke nor details otep saimana hangke do somoy gobang na uhni anga sego jato explain khaine thanglia oboni norok neto search khlaken manai den abon pore hainhai sipika boru saliker gareru am hainhai 1860 omo kaise tomo first ba prohoson bangla bake prohoson english bake first the bristles of each sparrow's neck english by nine di screenshot pan nai padi den abon pore sikya poddaboti o poddaboti no ইয়ার নারদি ও ইয়ার ব অনেক সময় সিংজাগো নাইনাদি পদ্মাবতী অবন ফার্স্ট অমিত্রাক্ষর চন্দ্র বাই সুইজাক বা ও পদ্মাবতী সৈপূর্ণ অমিত্রাক্ষর চন্দ্র ইউজ খালাইজাগো অমিত্রাক্ষর চন্দ্র তম কাইসা ব্ল্যাঙ্ক বার্ডস tamon sengkang gabokhan noro khainhai search khai naini blank bars bujini bujikha bat exam blank bars ro phaya omitrakhor chondo bai suijak first natok ni bung tamo gangga jabor riman krishna kumari jatir podor shormistha riman cancer tamnai poddaboti o jaga no first time use khlai jago o natok sikhani no obo tamnorinke based on Greek mythology no tui o poddaboti suijago then erpore sikya Krishna Kumari 1861 omke just year si mutunar ke no ba se unko important yan mano tob ke year mutunar di poddaboti ni kanke 1860 year mutunar nangnai question ta ke ja phaimano omitrakhor chondo basi jak prothom natok ni bumung tamo ba pulia na bumung tamo ke poddaboti unko obong kangka star magri nai orong ni phake phai bisir bak je nugmani
agini question rok no naini khangkata ker pore sikya maya kanon bo kisa bo important honmano o tongko dan Krishna Kumari ta kisa complete klar gana obongkha historical event notui based sobno focus khlai tragic fate of Princess Krishna Kumari Mewar ni Rani Krishna Kumari notui o Krishna Kumari suijaka o natok then abon pore phayo Maya Kanon 1874 bo thika bor 1873 release 1874 tar man tan monsune bothiman pore sobo release khlai jago ba kari jago ta publish khlai jago not release publish khlai jago ngam ban bontom jak Michael Madhusudan Dotto bai kaisa incomplete natok abon bungtamo ngam tong nai Maya Kanon সম্পূর্ণ nya ta সম্পূর্ণ kaisa bo obono bin thiman pore se publish khlai jago next song thangunai kabbo takhe kabbo তিলোতমা সম্ভব বংখা যেমন जों সাচিং নুখাতামো পদ্মাবতীংখা ফার্স্ট নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাই সিজাক বা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বাই সিজাক ফার্স্ট নাটক হংকে পদ্মাবতী ফিয়াবা যেফোর কুইশনও ফাইকা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাই ফার্স্ট সিজাক কাব্যনি বুংতাম হংকে তাंनाय তিলোতমা সম্ভব কাব্য অবনো ও জাগানো তামসাসিনাই তাবুক কাব্যনি বিসিং অংকা অজান ফার্স্ট ইউজ খাইজাগো কাব্য হংকাকে তিলোতমা সম্ভব নাই নাটক হংকে পদ্মাবতী আবু মুতুনার দি কনফিউজ তাং দেওয়া জায়গা বাট ইয়ার কে সেম নো ইয়ার কোনো কনফিউজ না করে ইয়ার সেম মুতুনার না আছে প্রবলেম নিয়া অবংকা কাইসা অক্ষণ কাব্য দেন আবন পর মেঘনাদ বধ কাব্য অবব কিসা ইম্পর্টেন্ট kisaya o topic o tamsana Michael Madhusudan Dotto ni belashi common khobjago Meghnad Bodh kabbo 1861 o suika obongka kaisa mohakabbo sajingka kabbo omka mohakabbo tebo kota abon se kota moha mane kota ingkai obongka belaino epic poem bo hanjago obono banglani prothom puila tai sarthok ba famous ba successful mohakabbo banglani first সাকসেস মহাকাব্য তামো বাংলানি প্রথম বা পুইলা মহাকাব্য তামো যত নিসাই ফেমাস মহাকাব্য তামোকে বেবং আনসার তংনাই মেঘনাদ বধ কাব্য অবংকাঙ্কে বজাগা নাও সিজাকা হাঙ্কা রামায়ণ মুতুনার দে রামায়ণ রাবণ বুসলানো তুই সিজাকাবো Engkau jatuh ke kuisong payman nongje o Meghnad Bodh sejak puro bod dini kong sejak ngangke 3 days 2 night o kong no tui sejak o Meghnad Bodh kabbo Brojangona den abun pur pheke Brojangona omke kaisa tamo giti kabbo year 1861 Brojangona mutunar di year 1861 এরপরে ফাইও নেক্সট বীরাঙ্গনা 1862 omke kaisa পত্রকাব্য মুতুনার দব্রখে বীরাঙ্গনা 1862 পত্রকাব্য ও জাগাও 11টা পত্র তঙ্গু ও বয় বা ও সীমা জাগাও দেন আবুন পরে বনো जों চতুর্দশ পদী কবিতা বলি হিনবো সিনজাগো দ্যাট মিন্স ইংলিশ বেখাতমে বনো সনেট হিনবো সিনজাগো সনেট পোয়েট সিনে হিনবো সিনজাগো বাংলানি ফার্স্ট সনেট সিনে সবংকাঙ্কে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বুবুরসই 1865 tamo bino poem ni bung tamo Kapatakha river all Raznarayan Basunor Rugibo bon dedication khalai o sonnet suika nandi অনুবাদ হেক্টর বধ 1871 গদ্য অক্ষণ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেটের প্রবর্তক বা জনখনজাগ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওংকাই খাখায়ো বুজিখানা বুজিয়াখানা কমেন্ট খালাইদি आं ट्राई खाइपिनाय जे नंनि कन्फ्यूज दङ जाव क्लियर खायनानि एन्ड स्पेशली इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रक जदि नरक कोनो प्रॉब्लम फेस खालाय दङ बांग्लानि इंग्लिश ट्रांसलेट खालायमें दङ नरक आनो कमेंट खालायदि आं ट्राई खायनाय आजाबो हेल्प खालायनानि एन्ड लास्टआव कायसान कक सानाय आं जेहेतु आं फ्री वास प्रोवाइड खायनाय जेमान साक आं बेबं फ्री वन दुबायनाय मेटेरियल्स आंदो दङ 2-3टा जागानि दङ सेन्टारनि आं आरो किसाना हारै materials collect khlaino o short notes namu ta o written notes nam tongo hingkangkai norok nang
kuno sanya kaisa simno request khlayo channel no subscribe khlaidi taing kangka next video notification mana bagi like khainai khayabo nong thanio hamjake khlaidi hamjake ta khaidi but chinti prasano share khlaidi jate sing buskangni exam o joton eglogibo kobang number maximum experience OSTG no clear khaimangka hanjangna bagi thank you 700 post kom ya belai bango hard work ma khainai pass mark to 68 768 by asemi as a pass ngana hnai ambagini sungtam khlainai mark hamti sanangnai do gasungno next video ma lepinai next video ungnai Bankim Chandra Chattopadhyay abno tisung next video khlai lepinai ta okay ozortunyo hambai pore lai tong jotona kam kai